Bye-bye. Kaniya ah. Baya. Betul tayo si Tare. Janji. Ilang minutes kita Yan. matapos? Nga, ito dyan. Kalahating oras pa. Ano pa yan? Pag lang hanay ko, di ba? Hindi ko kami manggao. Nih, mana siya niya? Nakadukoon man. Kaniya. Look, the ostrich. Wow, may outreach. A Wow. big ostrich. I see a ostrich. I like to eat ostrich. The big ostrich. Ang dumi nga, dapat magkita na kadumi. Yun, ano yan? Ano yan? A dinosaur. Oh, yan na ini. Ayan. This one, oh. Dami peacock, oh. Dami peacock, brand of bigas. Mag-enjoy ang bugets. Taman na sa driving. Sige lang, dado yan. Tapos mabigyan na si Pikak. So, hay na. Wow, may Pikak. Ay, sleepy na. May Pikak. Ang kuya. Hi! Sabi mo kuya, hi kuya! I'm enjoying biking. You enjoy bike? Water. Peacock. Water. Clock. Water. This one, you want to